Come. Come on. Come on. Come here. Dali, dali. Dali, diri, malaag ta. Dali, diri. Come on. Come on. Here. Shh. Shh. Gusto siya sa ilalong. Gusto siya sa ilalong, guys. Here. Saman. Come on. Come on. Come. Good job. Yes. Yes. Come on. Come. 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 Yes. Okay, come on, climb. Okay. On the staircase. Come. Come. Kaya ni mo na, buddy. Kaya ni mo na. Ayaw na ka na glass diha. Basig. Come. Di siya kasaka, guys. Siya kasaka, guys. Siya kasaka. Hadlok siya. Hadlok siya. Takot siyang umakyat. Takot siya umakyat, guys. Hindi pa siya, hindi pa, madulas kasi yung sahig. Okay. Come on, baby. Good job. Okay, now, let's go to your... Good job. Have a good job. Wow, I'm so proud of you. I'm so proud of you. You made it, you know? But don't too clever. Kasi marami ka pwedeng kagatin dito. At ako'y mapapagalitan, you know? Okay? Hindi ka pwedeng pagala-gala na lang sa bahay na ito. Kasi may carpet, may sofa, yung mga upuan. Pwede mong kagatin, pwedeng mabutas. Okay? So, sa sahig, pwede ka lang. Kaya lang, alam ko naman, madulas yung sahig. Kaya, hindi ka, hindi ka komportable, di ba? It's okay. Okay. Bye-bye. Lagay na kita sa lagayan mo, oy. Kasi, I want time for myself also. Charot. Ayan, guys. Papatulogin na natin yan.